العمر في سهو وفي نهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لكم أيها الإخوة الكرام في إسبانيا ومن يستمع من غيرها. نعم. Alhamdulillah y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y continuamos con nuestras clases con nuestro queridísimo Sheikh sobre el libro de Minhaj as-Salikin del Sheikh Abd al-Rahman bin Nasser al-Sa'di, y continuamos donde lo hemos dejado en la anterior clase. Naam. ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يعني وصلنا إلى بيان اشتراط تبييت النية، يعني ينوي صيام اليوم الذي سيطلع عليه فجره، تكون هذه النية أثناء الليل بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصبح الصباح ويطلع الفجر بدون نية الصيام، ثم في أثناء النهار قبل الظهر بعد الظهر على خلاف بين العلماء لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ولم يرتكب شيئا من المفطرات، أو لم يفعل شيئا من المفطرات، فيجوز له أثناء النهار أن ينوي الصوم فيمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، ويصح صوم يومه النافلة. نعم. Naam. Y llegamos a su dicho, rahimahullah, que Allah tenga su misericordia sobre él, y se debe de tener la intención desde la noche anterior para el ayuno obligatorio, y en cuanto al voluntario es válida la intención desde el día. Es decir, ahora hemos llegado a la condición de tener la intención desde la noche para ayunar. Esto significa que durante la noche uno debe de tener la intención de ayunar el día el cual va a amanecer. Esta intención debe estar desde la noche para el ayuno obligatorio, y para el ayuno voluntario es válido que amanezca y pase el tiempo de Fajr, por ejemplo, del amanecer del alba, sin la intención de ayunar, y durante el día, antes o después del Dohr, del mediodía, que hay diferencia de opinión de los sabios sobre este asunto, si antes o después, pero básicamente es permisible para el ayuno voluntario que amanezca y pase el tiempo del Fajr, por ejemplo, y que él no haya hecho nada de lo que rompe el ayuno. Entonces es válido para él durante el día que tenga la intención de ayunar y siga absteniéndose de lo que rompe el ayuno hasta la puesta de sol, y es correcto su ayuno de ese día voluntario. Entonces, resumiendo, para el ayuno obligatorio es obligatorio el tener la intención de ayunarlo desde la noche anterior. Y para el ayuno voluntario es permisible que si ya ha pasado, por ejemplo, el tiempo del Fajr, del alba, ya ha amanecido, y él no ha hecho nada de lo que rompe el ayuno, es decir, comer, beber, mantener relaciones, etcétera, no ha hecho nada de lo que rompe el ayuno, es permisible para él, pues ahora tener esta intención de ayunar y completar el día, pues seguir absteniéndose de lo que rompe el ayuno hasta la puesta de sol, y es válido su ayuno. Esto para el voluntario. Naam. وهذه المسألة وهي مسألة وجوب النية في الصيام متفق عليها، يعني في صيام الفرض أنه لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، فإذا نوى بعد طلوع الفجر في الفريضة فصومه باطل باتفاق العلماء.
Nam. Y este asunto de la obligatoriedad de la intención para el ayuno es un asunto en el cual hay un consenso y un acuerdo entre los eruditos total en este asunto. Y es que para el ayuno obligatorio la intención debe de estar antes del fajr, debe de estar antes de el alba. Si uno se despierta después del alba y entonces tiene la intención de ayunar, su ayuno no es válido. Nam. وأما في النافلة فالأصل أن تكون النية في الليل حتى ينعقد صومه من بدايته وحتى يتم ثوابه. هذا هو الأصل. نعم. Nam, y para el ayuno voluntario en la base, lo suyo es tener la intención desde la noche para tener la determinación y la recompensa en su totalidad. Nam, ولكن جاء الدليل على أنه حصل تخفيف من الشرع في صيام التطوع، وأنه إذا نوى أثناء الصيام أثناء النهار يحسب له صيام اليوم كاملا، يعني كأنه لما أمسك عن المفطرات بغير نية العبادة احتسب الشرع له هذا الصوم كأنه نوى العبادة، يعني أجر على ما سبق وما لحق، فأخذ أجرة الصيام اليوم كاملا. نعم. nam. Y esto es la base, pero hay evidencia de que hay una facilidad en la Sharia, en la legislación de Allah, para los ayunos voluntarios. Es decir, si uno tiene la intención desde el día, se le cuenta el ayuno del día completo, aunque en inicio no haya cometido nada de los actos que rompen el ayuno, tener la intención de adoración, es decir, no cometió esos actos, pero no tenía la intención de la adoración. Pero una vez que la tiene después y completa su día, pues tiene la recompensa de haber ayunado el día en su totalidad. Nah. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح في الأيام المعتادة في غير رمضان ولم ينوي الصيام في الليل، ولكنه يسأل أهله هل عندكم من شيء، يعني طعام، فإذا قالوا ما عندنا طعام قال إذن إني صائم. وفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. نعم. Nam. Y es que el profeta, sallallahu alayhi wasallam, las paces y bendiciones sean sobre él, sí amanecía, esto los días normales, fuera de Ramadán, y no tuvo la intención de ayunar durante la noche, pero él después pues preguntaba a su familia si hay comida, y cuando le dicen que no hay comida, dice pues ayuno, y esto lo hizo más de una vez. Nam. وهذا القول هو قول جمهور العلماء أنه في النافلة يسمح فيها بنية الصيام أثناء النهار، وهذا من ترخيص أو من تسهيل الشرع، من الرخص. نعم. Nam. Y esto es el dicho de la mayoría de los ulama, de los sabios, que en la náfila, es decir, en el ayuno voluntario, es válido tener la intención de hacerla pues durante el día. Y esto es una facilidad, un permiso concedido en la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. ولكن المذهب المالكية أو معظم المالكية اللي هو المعتمد عند المالكية أنه في النافلة والفريضة لا بد من النية من الليل، ولا يصح أن ينوي في النهار. هذا مذهب المالكية، لكن جمهور العلماء ويساعدهم في ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفرق بين الفرض والنفل في هذا ظاهر. في الفرض لا بد من تبيت النية بالليل، وأما في النفل فيجوز أن ينوي في النهار، والله أعلم. نعم. Nam. Entonces, también tenemos que en el madhab del Malikiya, o la mayoría de la Malikiya, en la escuela de pensamiento Malikiya, dicen que la intención debe de estar antes del amanecer, tanto para la obligación, el ayuno obligatorio, como para el voluntario, y que no vale durante el día. Pero la mayoría de los ulama, de los sabios,
tienen la opinión que hemos dicho y los apoya la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam que hemos mencionado, que la obligación es obligatorio tener la intención desde antes del amanecer y para el voluntario no. Y Allah sabe más. نعم. لكن للتنبيه أن بعض العلماء نقل أو يعني ذكر عن مذهب أبي حنيفة أنه حتى في الفريضة يجوز أن ينوي في النهار قبل الزوال، ولكن هذا الحديث وهذا القول يعني المنسوب لأبي حنيفة موضع خلاف بين العلماء. نعم، في الفريضة بالنسبة لصوم الفريضة. نعم. نعم. Pero atención, algunos de los ulama, de los sabios y eruditos mencionaron del madhab de la escuela de jurisdicción o escuela de pensamiento de Abu Hanifa, que hasta en el ayuno obligatorio es válido la intención durante el día, es válido pues construir esa intención durante el día y completar como hemos dicho. Pero estas palabras atribuidas a Abu Hanifa hay diferencias de opinión. نعم. ولكن ينبغي أن يعلم أن تبييت النية من الليل في النافلة أفضل وأولى. نعم. نعم. Pero hay que saber que y tener en cuenta que el tener la intención desde la noche anterior para el ayuno voluntario es mejor y más prioritario. نعم. خاصة في الأيام الفضيلة كعاشوراء وعرفة، وأيضا يعني الأيام البيض، فهذه الأيام الفضيلة ينبغي له أن يحرص على تبييت النية من الليل. ولكن لو نسي وأصبح الصباح وهو لا يتذكر أنه عاشوراء، لكن تذكر في النهار وقبل أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا أو يفعل ما يبطل صومه، فإنه إذا نسي أو غفل في النهار، لكن يحرص أشد الحرص أن تكون النية من الليل. نعم. نعم. Sobre todo en los días virtuosos, en los días que es más preferible ayunar, como por ejemplo el día de Arafa o el día de Ashura o los días blancos, que son el 13, 14 y 15 de cada mes y de cada mes Hijri. Y estos días pues se debe de procurar tener la intención desde la noche y procurar esforzarse en tener esta intención desde antes. Pero si a alguien se le olvidó, por ejemplo, el día de Ashura se le olvidó o se recordó ya durante el día y antes de comer o beber o hacer algo que rompa el ayuno se recuerda, pues no hay problema con que continúe el ayuno. Pero uno debe de perseverar y esforzarse, sobre todo al menos para estos días, de tener la intención y la determinación desde antes. نعم. وأما التي ذكرتها فليس فقط شهر رمضان، بل يدخل فيه أيضا الكفارات، يعني مثل صيام 3 أيام كفارة لأجل ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو لأجل كفارة اليمين عندما لم يجد الأمور التي ذكرها الله من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يجد فصيام 3 أيام. كذلك فدية ترك الواجب، يعني المهم الفدية، الصيام الواجب ليس فقط رمضان، بل يدخل فيه الفدية والكفارة وقضاء رمضان. وقضاء رمضان يحتاج إلى نية من الليل. نعم. نعم. Y importante lo que hemos dicho antes del ayuno obligatorio, no entra solo el mes de Ramadán, también entran las kafaras, que son las expiaciones, como por ejemplo el ayunar 3 días de kafara, por ejemplo, de expiación para el juramento. Si no tiene para dar de comer o vestir a los pobres, y en caso de que no tenga para poder hacer esto, entonces esta expiación pues debe de ayunar 3 días. Esto también entra dentro del ayuno obligatorio. En resumen, los ayunos obligatorios entran en ello no solo Ramadán, sino también los ayunos de kafara, de expiaciones, de fidia y también de qada, es decir, de recuperar o completar los días que le queden a uno de Ramadán. نعم. ثم قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم
والمسافر لهما الفطر والصيام. يعني يقول الشيخ أن من عنده عذر في الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الآية الأولى، والآية الثانية نحوها. فالمريض والمسافر المعذوران في الصيام ويجوز لهما الفطر، فيقول إن الفطر لهما جائز، كذلك الصيام لهما جائز، يعني لا يحرم عليهما الصوم، وإنما يجوز له أن يصوم ويجوز له أيضا أن يفطر، ثم بعد ذلك يكون يقضي في أيام أخرى. نعم. نعم. Todos estos ayunos siempre con la intención de ayunarlos antes del amanecer, para esos obligatorios que hemos mencionado. Y también sigue diciendo el autor, y el enfermo que le daña el ayuno o el viajero es para ellos el fitr, es decir, no ayunar, y el ayunar. Es decir, dice aquí el sheikh, quien tenga una excusa para no ayunar, como por ejemplo una persona enferma o un viajero que esté de viaje, es válido para ellos el no ayunar, el iftar, es decir, el no ayunar. Pero también es válido para ellos ayunar, es decir, no es haram, no es prohibido para ellos el que ayunen. Pueden elegirse ayunar o no ayunar. نعم. بالنسبة للمريض، فالمريض الذي له الفطر هو ليس كل من أصيب بمرض ولو جرح في إصبعه، لا، المرض الذي فيه الصوم، لذلك جاز له الفطر. يعني إذا كان للصوم تأثير عليه بسبب الصوم، قد يزداد المرض أو يطول أو يموت، فحينئذ يفطر بعلة المرض. أما إذا كان المرض لا يؤثر فيه الصوم نهائيا، يعني مرض يسير جدا لا يعيق ولا يؤثر في الصوم، فإن هذا لا يبيح له الفطر على قول جمهور العلماء أو أكثر العلماء. نعم. نعم. Y para los que elijan no ayunar, pues deberán de recuperar los días que no ayunaron. Y así es como dice en el verso, pero el que esté enfermo o de viaje, hacerlo en igual número otros días. Y también para el tema del enfermo, el enfermo no es cualquier enfermo, es decir, no es todo el que tenga una herida en un dedo, por ejemplo, ya no puede no ayunar, sino que aquí hablamos del que el ayuno le afectaría en su enfermedad, ya sea que la haría más grave o más difícil, o podemos decir, por ejemplo, si le causaría la muerte, etcétera. Es decir, el ayuno le afectaría negativamente en su enfermedad. Este sería el caso, no, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad muy liviana, que no le influye nada el ayunar o no ayunar, esta persona debería de ayunar. نعم. وأما المرض الذي يسبب الصوم فيه الموت، فالأصح أنه لا يجوز له الصيام، بل يجب عليه الفطر، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الصوم يسبب في وفاته أو قرب وفاته، يعني أنه يهلكه، حرم عليه الصوم ووجب عليه الفطر رحمة من الله. نعم. نعم. Y esto por consenso de los eruditos. Entonces, también el enfermo que le causaría la muerte el ayunar, por ejemplo, es obligatorio para él no ayunar. Y esto es por el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice, y no os matéis, y también donde dice, no os lancéis a la autodestrucción, y también por el dicho del profeta sallallahu alayhi wasallam, la famosa narración de la darara wa la dirar, donde dice, no causéis daño a otros ni a vosotros mismos.
entonces si el ayuno lo podría llevar a la destrucción, eso es para él no ayunar, y esto es de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وأما المرض الذي يستطيع أن يصوم معه، مع أنه قد يزيد الصوم في مرضه أو يؤخر برأه ولكنه لا يهلكه، فمثل هذا يجوز له أن يصوم، والفطر في حقه أولى. نعم. نعم. Y para el tema de el que esté enfermo con una enfermedad la cual puede ayunar, aunque quizás el ayuno retrase su curación o le canse o agrave más, pero no a un punto donde, por ejemplo, pueda llegar a morir, sino dentro de los límites, en ese caso puede ayunar, aunque es preferible para él el que no ayune. نعم. كذلك المسافر له الفطر وله الصيام، إلا إذا كان الصيام يشق عليه بحيث لا يؤدي ما ينبغي عليه، فالفطر أولى. وأما إذا كان لا يؤثر فيه تأثيرا بالغا أو شديدا فالصوم أولى. نعم، حسب حاله. نعم. También para el tema de el viajero tiene la opción de ayunar o la de no ayunar, excepto si el ayuno sería pesado para él y sería difícil para él el cumplir con sus obligaciones. En ese caso es más prioritario para él el no ayunar. De otra manera también, si no le afecta mucho el que ayune o no, no es difícil para él. En este caso es más prioritario para él el ayunar. نعم. والعلماء اختلفوا في أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر، والعلماء منهم من اختار هذا أو هذا، والأدلة في هذا يعني يطول شرحها، ما نحتاج إلى تطويل الدرس بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظله إخوانه أصحابه أصدقاؤه، فقالوا ما لهذا؟ قال إنه صائم، وهم كانوا في سفر في جهاد أو في مسيره للحج، نسيت الآن، يعني كانوا في سفر. فالمسافر الصائم تعب، فصار الناس، يعني أذكر لكم يعني خلاصة حديثين. فالسفر لما صام من صام، المفطرون اشتغلوا وعملوا واجتهدوا في العمل لأنهم مفطرون عندهم قوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر، يعني هم نالوا الأجر للعمل الذي عملوه. ولما رأى الرجل يظله الناس، والسبب أنه تعب في الصيام في الرمضاء في الحر في السفر، قال صلى الله عليه وسلم حينئذ في هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من فعل البر والإحسان والأمر الجيد أن يصوم في السفر، بل الأجود أن يفطر. وربنا يقول وأن تصوموا خير لكم، فالأصل الصيام الأفضل، لكن إن شق وكان سيذهب المفطرون بالأجر أو كان سيتعب ويحتاج إلى رعاية كالمريض، فالفطر حينئذ أولى، وليس من البر أن يصوم في السفر حينئذ. نعم. نعم. Y los ulama, los eruditos, los sabios, tienen diferencia de opinión para qué es mejor, si ayunar o no ayunar durante el viaje. Y hay quienes eligen una opción y hay quienes eligen otra. Y hay muchas evidencias que mencionar y no hace falta alargar demasiado la clase con ello, pero vamos a explicar un resumen de dos narraciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba de viaje y vio a un hombre que le daban sombra a sus compañeros. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó qué le pasa a este hombre, y dijeron está ayunando. Iban de jihad o de hajj, pero básicamente estaban de viaje. Entonces aquí el que ayuna, los que no ayunaron tuvieron que esforzarse más, se esforzaron más y trabajaron más a cambio.
Y dijo el profeta sallallahu alayhi wasallam, los que no ayunaron se llevaron la recompensa. Y dijo el profeta sallallahu alayhi wasallam, al ver al que ayunó durante el viaje y el calor y las condiciones, etcétera, no es de la bondad del bir, no es de la bondad el ayunar durante el viaje. Entonces, sabemos que es prioritario ayunar, y es que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y si ayunáis es mejor para vosotros. Entonces, la base es que ayunar es mejor. Pero si es difícil o va a necesitar ser cuidado y que se lleve la recompensa a los otros, o va a ser una carga muy pesada para él, etcétera, es mejor no ayunar. نعم. وأما الإنسان إذا كان مسافرا وعنده علم بأنه سيكون في أول النهار في البلد الذي يقيم فيه، كمن عنده موعد في الطائرة من بلد الذي يسافر فيه إلى بلده أنه سيصل بعد أذان الفجر بقليل، يعني ليس مسافرا إلا وقتا قصيرا بعد الفجر، والباقي سيكون مقيما. فالصحيح أنه يجوز له الفطر ما دام مسافرا، حتى ولو ل5 دقائق، ما زال في الطائرة مسافرا، ما وصل إلى بلده فله الفطر، ولو كان بقية النهار سيكون في بلده الذي يقيم فيه، فما دام مسافر العلة موجودة. هذا بالنسبة إذا كان سيصل إلى بلده في أول النهار، فله أن يفطر ما دام أنه في السفر. نعم. نعم. Y si uno está viajando y tiene conocimiento de que él estará al inicio del día en el pueblo o en su destino, donde estará, como el que tiene el horario del avión, por ejemplo, entonces sabe cuándo llegará a su destino y sabe que estará poco después tras el Fajr, tras el alba, donde esté su destino. El punto aquí es que es válido para él el ayunar, aunque sea por 5 minutos, aunque el resto del día estará en el pueblo o en el país donde estará establecido. Aunque llegue solo 5 minutos tras el Fajr, tiene la opción de ayunar. Entonces, si llega a su pueblo, aunque sea al inicio del día, tiene la opción de ayunar mientras esté viajando. نعم. وكذلك إذا كان في بلد الإقامة، يعني شخص يريد أن يسافر في النهار فنوى الصوم، ثم في الساعة قبل الظهر مثلا أو الظهر مضى إلى سفره بالطائرة وخرج عن مسافة، يعني عن العمران، وبدأ في السفر في الطائرة مثلا أو في البحر أو في السيارة، وخرج عن مدينته وهو سيسافر إلى مسافة 200 كيلو أو أكثر أو 1000 كيلو. فإذا كان في النهار صار مسافرا جاز له الفطر ولو نوى الصيام في بلده، لكن ما دام أنه سافر أثناء النهار فإنه يجوز له الفطر، وهذا قول عامة العلماء. نعم. نعم. También, si uno está en el país donde reside y quiere viajar de día y tuvo la intención de ayunar, es decir, empezó el día ayunando y, por ejemplo, en Dohr o cerca de Dohr más o menos, en el mediodía, va a su viaje en avión y se alejó ya pues en avión o barco y viaja pues 200 kilómetros o 1000 kilómetros o más, y si de día pues está viajando, es válido para él romper el ayuno. Aunque de día tenía la intención de ayunar, ahora que está viajando, tiene el permiso de romper el ayuno. Esto es por la opinión y acuerdo de la mayoría de los eruditos. نعم. وأما إذا كان يريد الفطر وهو في البيت قبل أن يخرج من بلده، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز له الفطر، بل يجب عليه الإمساك والصيام إلا إذا خرج من بلده. هذا الذي عليه أكثر العلماء. لكن ذهب بعض العلماء
وألف في ذلك شيخنا الألباني رحمة الله عليه رسالة في هذا، لأن أبا بصرة رضي الله عنه روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من سنته أنه إذا نوى الصيام السفر واستعد للسفر جاز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج من قريته، ما دام أنه عازم ومجهز نفسه وليس هناك مانع ظاهر فإنه يجوز له الفطر في بيته. ولكن هذا خلاف قول أكثر العلماء. عموما هي مسألة خلافية، وهذا قول له قوته بسبب هذا النص. نعم. Naam. En cambio, si quiere romper el ayuno mientras él está en casa, antes de salir de su país, la mayoría de las opiniones de los eruditos dicen que no es válido para él romper el ayuno y debe de abstenerse y ayunar hasta que salga de su pueblo, con la opinión de la mayoría de los sabios, de los eruditos. Y sobre este tema es que vio el Sheikh al-Albani, rahimahullah, sobre esto, porque Busara, rahimahullah, narró del profeta sallallahu alayhi wa sallam que es de su sunna, es de su tradición, es de su sunna, si tuvo la intención de viajar y se preparó para ello, es válido para él romper el ayuno estando en su casa antes de salir de su pueblo, mientras tenga pues total determinación y se haya pues preparado y no haya obstáculo aparente para este viaje, es válido para él romper el ayuno, es decir, el iftar en su casa, pero esto va en contra de la opinión mayoritaria, aunque este dicho pues tiene su fuerza, sobre todo por la narración del profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionada. نعم. وهذا ورد فيه حديث لأبي بصرة كما قلت لكم رضي الله تعالى عنه، وكذلك أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه الترمذي وغيره. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة. يعني قال أنس رضي الله عنه أيضا أعاد عليه الجواب أنه قال: سنة، ثم ركب. وهذا حديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه. هذا يعني أثر. نعم. Naam. Y sobre esto encontramos un hadith de Abu Busra, como dijimos, y también un azar, un rastro. Y el azar en la legislación islámica significa las narraciones que nos dejaron los salaf, es decir, los predecesores piadosos, el camino que ellos marcaron, las huellas que ellos dejaron y lo que nos transmitieron. Y básicamente lo que distingue el azar del hadith, la diferencia entre el azar y el hadith, es que el hadith, la narración, viene del profeta sallallahu alayhi wa sallam, mientras que el azar viene de los sahaba o de los cualquiera de los predecesores piadosos de los salaf, excluyendo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces tenemos también un azar, un rastro de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, narrado por At-Tirmidhi, entre otros, donde dijo Muhammad ibn Ka'b: fui a Anas ibn Malik en Ramadán y él iba a viajar y su rahila, es decir, su caravana o sus monturas, ya estaban listas y ya se vistió su ropa de viaje y pidió comida y comió, y dije: Sunna. Dijo: Sunna. Es decir, le respondió a Anas ibn Malik: es Sunna, y luego se montó. Y esto es un azar, un rastro auténtico de Anas radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él. نعم. وهذا الحديث من أنس رضي الله عنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه قال سنة، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي بعض الروايات: وقد تقارب غروب الشمس، يعني أن أنسا رضي الله عنه فعل هذا في آخر النهار، ليس في أول النهار، في آخر النهار قبل غروب الشمس. نعم.
Naam, y este hadith de Anas radiyallahu anh, aunque sea mawquf, es decir, no llega hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam, es considerado totalmente auténtico porque él mismo pues dice que es sunnah. Y también se dice que esto pasó cerca de la puesta de sol, es decir, Anas hizo esto en el final del día cerca de la puesta de sol y no en su inicio. Naam. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أفتى بذلك لأنس أيضا، فقد قال أنس رضي الله عنه قال لي أبو موسى يعني الأشعري: ألم أنبأ أنك إذا خرجت صائما، وإذا دخلت صائما، فإذا خرجت يعني سافرت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا، يعني أن هذا الأمر كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. Y Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anh, que Allah tenga su misericordia sobre él, hizo fatwa, es decir, respondió sobre este tema a Anas radiyallahu anh también y le informó sobre ello. Y es que dijo Anas radiyallahu anh, me dijo Abu Musa, se refiere aquí a Abu Musa al-Ash'ari, me dijo Abu Musa, no sabías que si sales, sales ayunando, y si entras, entras ayunando. Así que si sales, es decir, viajas, sal sin estar ayunando, y si entras, entras sin estar ayunando. Es decir, este asunto era algo conocido entre los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhum, y que Allah esté complacido con ellos. Naam. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، حديث أنس يعني، وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، يعني البيوت، وهو قول إسحاق ابن راهويه الحنظلي، يعني أن هذا القول معتبر عند أهل العلم، وهو الفطر في البلد قبل أن يخرج من بيته إذا كان قد استعد للسفر. نعم. Naam. Y también dijo At-Tirmidhi, rahimahullah, que Allah tenga su misericordia sobre él, alguna gente de conocimiento fue a esta narración y dijeron para el que viaja es para él romper el ayuno en su casa, y también que no debe de acortar el rezo hasta salir de la ciudad y sus paredes. Entonces, esto es algo conocido entre la gente de conocimiento, el romper el ayuno en su casa si uno se preparó para el viaje. Naam. هذا الأمر وهو الفطر في البلد قبل أن يسافر إذا استعد مسألة خلافية، ومن فعل ما في حديث أنس وأبي بصرة ففعله موافق للسنة، ولو أنه لم يفطر ونوى الصوم ثم أفطر في الطريق بعد أن يخرج يعني في سفره فله أيضا ذلك، ومن أراد أن يصوم بالكلية فلا يفطر أيضا له ذلك. نعم. Naam, entonces, en este asunto, el iftar, es decir, el no ayunar o el romper el ayuno en tu pueblo antes de viajar, si estás determinado y preparado para ello, hay diferencia de opinión. Pero quien haga esto, como lo hizo Anas en el hadith de Busra, es válido para él. Y el que haga el iftar, es decir, el que rompa el ayuno hasta salir, es válido para él. Y también el que ayune y siga continuando con su ayuno, también es válido para él. Naam. طيب ننتقل إلى المسألة التي بعدها، لكن قبل هذا من هو المسافر الذي يباح له الفطر؟ كما سبق معنا في بيان معنى المريض الذي يباح له الفطر، كذلك لابد أن نعرف من هو المسافر الذي يباح له الفطر. نعم. Nada, bien, ahora vamos al tema siguiente, no sin antes de esto explicar quién es el viajero al cual le es permisible para él el romper el ayuno, ya que de la misma forma que hemos dicho qué tipo de enfermos es válido para ellos el romper el ayuno y quiénes no, vamos a explicar el tema del viajero. Nada. المسافر قد اختلف العلماء في تحديده على أقوال كثيرة. جمهور العلماء على أنه إذا نحو
إذا سافر إلى مكان نحو 80 كيلا فإنه يكون مسافرا، أقل لا يكون مسافرا. ومنهم من قال أقل من هذا، بل بعضهم قال 6 أميال، يعني تقريبا 10 كيلو. والذي يظهر والله أعلم أن مرد هذه المسألة إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو مسافر، وإذا تعارفوا أنه ليس مسافرا فهو ليس مسافرا يترخص بالرخص السفر، بل هو في حكم المقيم لأنه لم يأخذ وصف المسافر. نعم. Naam. Entonces, el viajero, hay diferencia de opinión entre los sabios en definirlo exactamente. Y es que la mayoría de los ulama, de los sabios, dicen que se viaja a un lugar cerca de 80 kilómetros lejano, es considerado musafir, es considerado viajero, y que menos de eso no es considerado. Y hay quienes dicen que menos, hay quienes dicen que 6 millas, que es aproximadamente 10 kilómetros. Pero Allah sabe más en este asunto. Y es que decimos, sobre todo, si la gente lo reconoce como viajero, pues se le considera así. Y si no lo consideran viajero, entonces tampoco se le considera como viajero y se considera como alguien que está establecido, residente. Naam. المهم أن المسافر راجع معناه إلى العرف. نعم. Naam. Lo importante es que el viajero vuelve su significado a ser reconocido como tal. Naam. ثم قال رحمه الله عن الشيخ السعدي: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. فهذه المسألة، وهي أن الحائض والنفساء ممن يباح لهم الفطر بل يجب عليهم الفطر، بمعنى أن الصوم منهم لا يصح لوجود المانع. ما هو مانع صحة الصوم؟ الحيض والنفاس، فلا يجوز لهما التعبد بالصيام والصلاة في حال الحيض والنفاس. فلو أن امرأة قالت أنا أريد أن أصوم، أنا أقدر، وهي نفساء أو حائض، نقول لها حرام، وهذا إثم كمن يصلي بدون وضوء. فالمرأة إذا قالت أريد أن أصلي وتوضأت وهي حائض ونفساء أو نفساء، ففعلها وهو صلاتها حرام، وربما بعض العلماء يرى كفرها إن فعلت ذلك، لأن هذا استهزاء بالشريعة. المقصود هنا أنه لا يجوز للحائض والنفساء حال الحيض والنفاس لا الصلاة ولا الصوم، وإنما يجب بعد ذلك قضاء الصيام دون قضاء الصلاة. نعم. Naam. Luego dijo, rahimahullah, del Sheikh al-Sa'di, dijo que y la menstruante y nufasa, es decir, la mujer que está en el puerperio, que es el sangrado postnatal, las menstruantes y las nufasa es haram para ellas el siyam, el ayuno, y es para ellas el qada, es decir, recuperar los días. Y este asunto, tanto la menstruación como el puerperio, es válido para ellas no ayunar. De hecho, es más, es obligatorio para ellas no ayunar, que eso es para las menstruantes y las que estén en el sangrado postparto, postnatal. Y no es válido para ellas la adoración ni del ayuno ni del rezo en este estado. Y si viene una mujer y dice, quiero ayunar, yo puedo, y está en menstruación o en ese sangrado postparto, es haram, está prohibido para ella y no puede hacerlo. Esto sería igual que el que reza sin hacer el wudu. Y la que ayune o haga el wudu, por ejemplo, y rece estando en este estado, es inválido su obra. Incluso hay eruditos que dicen que esto la podrían llevar a la incredulidad porque eso es de menospreciar o burlar la legislación, y debe de no ayunar y completar el ayuno después y no el rezo. El ayuno se recupera en los días y el rezo no. Nah. وهذا الأمر وهو أن على
الحائض والنفساء ترك الصوم والصلاة، ويجب عليهما قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، هو قول جميع أهل السنة. نعم. Naam. Y este asunto para la menstruante y nufasa, que son las mujeres en el sangrado postparto, es un deber para ellas dejar el saum, el ayuno y el rezo, la sala, y es obligatorio para ellas el qada, es decir, recuperar los días del ayuno y no recuperar el rezo. Y este dicho es el dicho de todos de Ahlus Sunnah al-Jama'a. Naam. لكن خالف في ذلك الخوارج، فالخوارج كانوا يرون أن على الحائض أن تقضي الصلاة والصيام، يعني لابد أن تقضي الصلاة أيضا. نعم. Naam. Y los que contradicen estos son los Khawarij, que van en contra de esto y dicen que la menstruante debe de recuperar tanto el ayuno como el rezo también. Naam. لذلك لما سألت معاذة العدوية رحمها الله، سألت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني لماذا لا تقضي الصلاة؟ فعائشة رضي الله عنها قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت تقولين بقول الخوارج أنه يجب عليها قضاء الصلاة؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، يعني أنا ما أقول بقولهم، ولا هي لا تعرف قولهم، هي تسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. Naam. Por eso, cuando preguntó Mu'ada al-Adawiyya, rahimahullah, que Allah tenga su misericordia sobre ella, preguntó a nuestra madre Aisha radiallahu anha, que Allah esté complacido con ella, ¿qué pasa con la menstruante? Completa el ayuno y no completa el rezo. Es decir, ¿por qué no completa o recupera el rezo también? Y Aisha radiallahu anha le dijo: ¿eres haruriya? Haruriya, también conocido como los Jawari, son una secta o personas con ideologías extremas respecto al miedo hacia Allah subhanahu wa ta'ala, que consideran directamente incrédulos a quien cometa los pecados, etc. Básicamente son los conocidos también como los Jawarij. Entonces Aisha radiallahu anha le dijo: ¿eres haruriya? Es decir, dices lo mismo que los Jawaris, que dicen que hay que completar el rezo también. Y ella respondió: no soy haruriya, solo pregunto. Es decir, ella no dice su dicho y de hecho ni siquiera lo conoce, solo pregunta. Y Aisha radiallahu anha le respondió y dijo: nos ocurría eso, es decir, la menstruación, y éramos ordenadas con recuperar el ayuno y no el rezo. Naam. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها. Naam. Y esta narración está mencionada tanto en el auténtico del Bukhari como Muslim y hay total de acuerdo y consenso sobre él. Naam. وهذا الحديث فيه بيان أن الواجب على الإنسان أن يحذر أقوال أهل البدع، فربما اتهم بقولهم أو اتهم بأنه منهم إذا قال بقولهم، فليحذر الإنسان من الأقوال الباطلة خشية أن ينسب إلى أصحابها. نعم. Naam. Y este hadith también hay bayan, hay evidencia y advertencia sobre que uno debe tener cuidado de la gente de Ahlul Bidah, es decir, de la gente de las innovaciones. Quizás es acusado de sus dichos o de ser de ellos si dice algo como lo que ellos dicen. Por eso uno debe de tener cuidado con lo que dice para no ser adjudicado o juzgado como uno de ellos o considerado como uno de ellos. Naam. والنفساء والحائض هما من نزل منهما الدم من الرحم. الحائض بسبب العادة الشهرية عند النساء، له علاقة بالبويضة، فهو دم أسود منتن الريح يخرج عند بلوغ المرأة،
إلى أن تيأس وينتهي الحيض آخره، ويكون هذا عادة 6 أيام 7 أيام 8 أيام، واختلف في أقله وأكثره، لكن هذا وسطه 7 أو 8 أيام. دم الحيض أسود معروف، ويأتي شهريا دوريا. وأما النفساء فهو دم الولادة، إذا ولدت فخرج الدم بسبب الولادة، هذا الدم اسمه دم النفساء، وقد يصل إلى 40 يوما، وقد تطهر قبل ذلك، واختلف العلماء في أقله وأكثره، لكن أكثر العلماء على أن أكثره 40 يوما تطهر بعد ذلك. نعم. Naam. Entonces, para definir la menstruante y la mujer que está es decir, las nufasa que están en el puerperio que hemos mencionado, básicamente es cuando sale sangre de sus partes. Para la menstruante es una sangre que sale, una sangre oscura, maloliente, que sale cuando la mujer alcanza la mayoría de edad hasta que se hace mayor, ¿de acuerdo? Eh, y esta sangre, sangrado puede durar entre 6 7 8 días más o menos, etcétera. Pero su mediana, dice la gente de conocimiento, que es cerca de los 7 8 días. Y es sangre oscura conocida que viene mensualmente de la menstruación. Luego, para el tema de nufasa de las mujeres, eh, nufasa básicamente es la sangre postparto, es el sangrado, la hemorragia que ocurre después del parto, y esta puede prolongarse hasta cerca de alcanzar los 40 días más o menos, y puede pasar antes de ello también que se termine. Entonces los ulama, los sabios, tienen diferencia de opinión de cuánto dura exactamente este periodo, pero dicen que en media son más o menos unos 40 días y se purifica tras ello. نعم. وهناك وصف ثالث للنساء يختلف عن الحيض والنفساء، اسمه الاستحاضة. نعم. Y hay una tercera descripción para las mujeres que es diferente y diferente del puerperio de las mujeres nufasa, que es la istihada, que también se traduce como metrorrea. نعم. ودم الاستحاضة هو دم يخرج من الرحم بسبب التهابات داخله، أو بسبب جرح في الرحم، نزعة عرق. فهذا الدم الذي يخرج، وهو ليس دم الحيض ولا النفساء، هو مرض لا يمنع من صحة الصلاة ولا الصيام، فلها المستحاضة أن تصوم، ويجب عليها أن تصلي، ولكن بالنسبة للصيام إن كان يشق عليها فلها أن تفطر، لأن المستحاضة في حكم المريضة، فالمرأة المريضة كالرجل، فإذا مرضت بالاستحاضة جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء كغيرها من نعم. نعم. Y hay una tercera descripción diferente de el haid, de la menstruación, y la nufasa, es decir, el sangrado postparto, que es la metrorrea, la istihada que hemos comentado. Y la sangre de la istihada o metrorrea es una sangre que sale a causa de inflamaciones o heridas o infecciones. Y esta sangre que sale entonces es a causa de una enfermedad o afección. Y esta sangre de la istihada entonces no impide ni afecta ni a la validez del ayuno ni a la validez del rezo. Entonces la mujer que tenga metrorrea y tenga esta hemorragia debe de ayunar y rezar. Pero para el caso del ayuno, si es difícil para ella a causa de la metrorrea o su hemorragia, si es difícil para ella puede no ayunar, ya que la metrorrea entraría dentro de la categoría de enfermedad, y en ese caso entonces es válido para ella no ayunar y deberá recuperar los días en otro momento, al igual que el caso del resto de enfermos. نعم. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ، أكرمك الله، عظم الله أجرك. أمين وإياكم. السلام عليكم.
Y nos bastamos hasta aquí, y Allah sabe más, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة